Peps, anong size mo? 30-31. Ano yung size mo? 30-31. 33 ko. Malapit na, oo. 33, pag ito, 33. Oh, uhulog na nga. Oh. Ay, puta. Tapos ikaw, 31? Siyempre, Ha? Religion na kang True Fred. religion. Pero kang Fred. Pumaflag. Size 31. $10 lang. Ang binaba, 199, 189. Size 31 daw siya. 30. 30. Kala ko 22. Bila di ba yun naman pre-vlog? Ganyan sabi. Relatiba. Ito may shorts pang ano. Oh. Religion. May shorts. Mas mahal to kasi may butas. Oo. Basta may butas, mas mahal eh. Peps, oh? Sexy kayo. Oh bro. Solid. Tapos akong i-flip